आसा हांगा गोंयान की सगळे मोस्टली दे आर ऑल क्वॉलिफायड फॅमिली फिजिशियन्स, मोस्ट ऑफ देम आर व्हेरी गुड. ओके, तर तांकां युजली ते डिटेक्ट करता की हे पेशंट हेजे आनी कितें कारण आसता एंड दे डू रिफर. दॅट इज द गुड थिंग. आमचे स्टेटीन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स आर व्हेरी गुड. जनरल फिजिशियन लेवल, फॅमिली फिजिशियन लेवल, दे आर गुड. बट जेन्ना खूब सिवियर कितें सिम्पटम आसा जाल्यार, म्हणजे खरच खूब मारता जाल्यार, चेस्ट पेन चड असल्यार, आय वूड एडवायज की तुम्ही वचून तुमचे फॅमिली फिजिशियनाचे ते लांब लायनान रावनाका. अशें कितें इमर्जन्सी सिम्पटम्स तशें वाटल्यार डायरेक्ट गो टू अ हॉस्पिटल वेर देर इज अ कॅज्युअलिटी आनी खंय ते ECG इमिजिएटली काडूंक शकता तसले हॉस्पिटलांक पावूंक जाय. मेनी टायम्स वी हॅव सीन की त्यांचे फॅमिली फिजिशियनान खूब गर्दी असता, चेस्ट पेन आसून सुद्धा पेशंट्स वेट, आणि बाय द टायम दे रीच द फॅमिली फिजिशियन त्यांचे टर्न जेन्ना येता ऑलरेडी इट इज टू सिवियर, आणि तेन्ना तांकां ॲम्ब्युलन्सान घालून 108 घालून व्हडल्या हॉस्पिटलान व्हरचें पडटा. सो दॅट शूड नॉट हॅपन. की इमर्जन्सी कितें सिम्पटम असल्यार फर्स्ट थिंग आय वूड से की केन्नाय तुमकां कितें अनइझीनेस आनी कितें अनयुज्युअल सिम्पटम असल्यार, इफ यू थिंक इट्स अ कार्डियक, आणि ऑलरेडी सांगलेलें आसा कार्डियक कितें सिम्पटम्स आसता, मदीं अशें जड लागपाक, पेशंट्स टिपिकली सांगता म्हाका जड कोणी बसलेले तशें दिसता, आणि ते पेन आसा ते दोनी शोल्डर्सान पावता, लेफ्ट हँडान पावता, आणि ऑलरेडी सांगले की ॲसिडिटीचे सिम्पटम्स असल्यार सुद्धा इट कूड बी अ हार्ट अटॅक. आणि स्पेशली वेन द पेशंट इज फिलिंग व्हेरी अनइझी, इट इज नॉट द युज्युअल कायंड ऑफ ॲसिडिटी. आणि जर न्हिदल्यार खरज मारपाक, आणि पेशंट सांगता की 2-3 पिलो लागता म्हाका न्हिदपाक सारखे जायना. ओके, हे सगळे सिम्पटम्स हार्टाचे अटॅकाचे असूंक शकता. तेन्ना तुम्ही यू शूड नॉट बी वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट विथ युअर फॅमिली फिजिशियन. ते टायमान इमर्जन्सी ट्रिटमेंटाची गरज आसा. बिकॉज द गुड थिंग अबाउट हार्ट अटॅक्स आणि हार्ट प्रॉब्लम्स आर दॅट जेन्ना अटॅक जाता भिवपाची गरज ना. इफ यू रीच द हॉस्पिटल ऑन टायम, सगळे टायमार डायग्नोसीस जावन टायमार ट्रिटमेंट जाल्यार a lot of lives can be saved. The death rate due to heart attack can be brought down drastically if everybody gets treated on time. Thanks to technology आणि science इतले advance झालेले आसा की आमचे कडेन आता खूबशे ट्रीटमेंट ऑप्शन्स आसा. डायग्नोसिसाचे सुद्धा खूबशे ऑप्शन्स आसा विच आर व्हेरी सेफ. जेन्ना तुम्ही हॉस्पिटलान इमर्जन्सी डिपार्टमेंटान पावता, फर्स्ट थिंग युजली ECG विल बी टेकन. ECG काडल्यार कळटले की हे हार्ट अटॅक आसा की हार्ट अटॅक ना. मॅसिव हार्ट अटॅक असल्यार दॅट मिन्स दॅट ते नळी आसता न्ही हार्टाचे, ते पायपलायन्स आसता ते कंप्लीट ब्लॉक आसताले, खंयचे एक मेजर आर्टरीन कंप्लीट ब्लॉक आसताले. दॅट इज अ मॅसिव हार्ट अटॅक. तशें असल्यार इमिजिएट ट्रिटमेंट आसा. दॅट कायंड ऑफ पेशंट इज इमिजिएटली सीन बाय द कार्डियोलॉजिस्ट, आणि आमी रगत पातळ करपाचें इंजेक्शन, ते क्लॉट बस्टिंग इंजेक्शन सुद्धा दिवंक शकता. नाजाल्यार डायरेक्ट आमी एंजिओप्लास्टी करून ते खंयचे ब्लॉक आसा ते इमिजिएट ओपन करूंक शकता. in which case the heart attack can be reversed and the patient's life can be saved. First thing is that if any such emergency symptom kide asa zalyar, the most important ki delay karnaka to approach or to call for an ambulance. That is the most important, because amche initial heart attack ache time amche golden hour, golden few minutes asta. Patient sarke treatment dina zalyar te time the patient may not be saved, but they time on treatment dilyar sagle normal जातले. Okay, so first thing is call for an ambulance and go to an emergency department. Okay, so do not wait to get an appointment with your general practitioner. That is the most important thing. Call for an ambulance. आणि आमचे गोयन that very good system of 108 ambulance आसा. Within 5 to 10 minutes पावता. तेन्ना ECG काडून it is immediately diagnosed and taken to the nearest center. So that's a very good government scheme in Goa, available in Goa. So that is about the hospital. What the patient's relatives can do, always the first thing should be to call for the ambulance and make sure that the patient can reach the emergency. But apart from that, but if the patient is fainting, make the patient lie down. Okay. That is important, because if the heart is stopping and all, it is always best to have the patient lying down. So that would, but apart from that, it is very difficult for the relatives
टू डिसाइड की हेका हार्ट अटॅक आसा की आनी कसले दुयेंस आसा. सो ऑलवेज बेस्ट वेट फॉर द लायक लेट द स्पेशलिस्ट मेक अ diagnosis. In that situation, giving an water to that patient is okay? Not really, because you do not know. It could be a stroke, it could be something else, in which case giving water may be more dangerous than the patient can aspirate. In some cases it may work, but it is very difficult for the layman to make a correct diagnosis. So always the priority would be to get the patient to the ambulance and get the patient to the hospital. Zar hospital and adun everything is fine, it is fine. I mean there is nothing nothing lost, but missing a heart attack is very, very dangerous. The patient can die if the patient does not reach on time to the hospital. So we don't really encourage any home level treatment. I know की तुमचे व्हॉट्सॲपाचेर आणि युट्यूबाचेर इतले सगळे व्हिडिओज असता आणि इतले सगळे फॉरवर्ड्स येता की अशें जाल्यार हे करूंक जाय अशें जाल्यार, बट दे आर actually they are dangerous because it's very difficult for a layman to decide what is happening to this for a person who has collapsed. I have first of all कोणाक हार्टाचे चेकअपाक कोण वचूंक जाय. First is जर if you are a male above 40 years of age, then we recommend that you go for your first heart checkup. But जर कोणाक डायबिटीज बी आसा जाल्यार, इवन इफ दे आर लेस देन 40, कोण स्मोकिंग बी करीत आसता जाल्यार, कोणाचे वेट खूब असल्यार, ब्लड प्रेशराचे दुयेंस असल्यार, आणि बाकी फॅमिली मेंबर्साक हार्ट अटॅक असल्यार, बाकी त्यांचे कझन्स, ब्रदर्स, अंकल्स, आंटीज आणि मदर फादराक अर्ली एजीन हार्टाचे दुयेंस डिटेक्ट जाल्यार, कोणाचे हार्ट अटॅक बी जाल्यार, तसले मनिसांक आणि बेगीन म्हणजे बिफोर 40 ऑल्सो दे शूड गो फॉर अ स्क्रीनिंग चेक. स्क्रीनिंग म्हणजे विदाउट एनी सिम्पटम्स आम्ही डिटेक्ट करता, दॅट इज अ स्क्रीनिंग स्टेज. युजली फर्स्ट ECG करता आम्ही. ECGन जर ऑलरेडी सरान सांगले हार्ट अटॅक ते टायमान असल्यार और पास्ट आन हार्ट अटॅक असल्यार ते ECGन कळटले, बट हार्ट अटॅक जाता की ना ते कळचे ना ECGन. ओके, फॉर दॅट देर आर अदर टेस्ट. वी डू एन इको, we do a treadmill test, आणि कोलेस्ट्रॉल बी चेक करचे पडटा. द गुड कोलेस्ट्रॉल, द बॅड कोलेस्ट्रॉलाचे लेवल आम्ही चेक करता. हेजेर कळटले की रिस्क कितें आसा तुमकां हार्ट अटॅकाचे. दीज आर नॉट एक्सपेन्सिव्ह. हे सामके विदीन अ कपल ऑफ 1000 रुपी 2000 रुपीजान हे सगळे टेस्ट जातले. आणि जर डिटेक्शन जाल्यार हार्टाचे कितें आसा जाल्यार, म्हणजे ट्रेडमिल पॉझिटिव्ह आयल्यार नाजाल्यार इको टेस्टान कितें मेळत जाल्यार, तेन्ना एज sir has already told that gold standard is angiography. Angiography सुद्धा it is not expensive. फक्त 15 मिनिट लागतात ते टेस्ट करपाक. ते भिवपाचे काय ना, एक दापटे एक इंजेक्शन हातीच्यान घालून आम्ही 100% कन्फर्म करूंक शकता की हे पेशंटाक ब्लॉकेज आसा की ब्लॉकेज ना. दॅट इज द ॲब्सोल्यूट 100% ॲक्युरेट टेस्ट आणि द सेफेस्ट. जस्ट अ मॅटर ऑफ 15 मिनिट्स. या स्टार्टिंग टू एंडिंग इज जस्ट सी. पयली एक 10-15 वर्सां पयली इट इज टू बी डन डिफरंटली, बट लकीली आवर फील्ड इज ब्लेस्ड बाय गॉड. आमकां खूब टेक्नॉलॉजिकल एडवांसीस आसा. So our catheters have become very small. Hardly 1 or 2 millimeters ache thin catheter, and आम्ही already सरान सांगले wristan just like an injection आम्ही भितर वसून एक 15-20 मिनिट आमचे एक्सरे ऑन असतात तेन्ना आम्ही डाय घालता. that dye is also very safe. Hardly 20-30 ml of dye is used. एक 15-20 वर्सां पयलीं ते डाय सुद्धा इट इज टू बी ऑफ डिफरंट कायंड्स. थोडे लोकांक अलर्जी जाताले. आतां आमचे आय कॅन टेल यू दॅट लास्ट 6 to 7 years आमचे मणिपाल कॅथ लॅब इज रनिंग. I don't think we have a single case of allergy due to dye. And it is not just about Manipal. Everywhere it is the same. But angiography has to be recommended by doctor or any person? No, doctor. Let the doctor, let the doctor decide. But I'm just telling that भिवपाचे गरज ना. It is very simple to diagnose today and very simple to treat. So just by missing or being frightened ki angiography naka maka खूब like I'm scared, it is painful. It is not at all painful. It is done under local anesthesia. Patient is fully conscious आणि आम्ही भरलेले पोटारूच करता. फास्टिंग सुद्धा दवरिना. सो पेशंट कम्स टू द हॉस्पिटल, डज एंजियोग्राफी अँड कॅन वॉक आउट ऑफ द कॅथ लॅब इमिजिएटली. रावपाची सुद्धा गरज ना. इट इज लायक एन OPD बेस्ड इन्व्हेस्टिगेशन अँड इट इज द मोस्ट ॲक्युरेट. बट दॅट फियर इज देअर अमॉंग पीपल दॅट इट्स अ मेजर टेस्ट. आणि ओके, एंजियोग्राफी जर नॉर्मल असल्यार दॅट पेशंट कॅन बी क्वाईट वी कॅन टेल विथ कॉन्फिडन्स की
next तुमका whatever pain तुमका whatever symptoms तुमचे आसा, it is not because of the heart. We can be very sure, we can tell the patient की acidities आसा ते, don't worry, you're not going to die because of that. ते assurance आणि safety आम्ही, but angiography is the gold standard, and it is today's technology. It is a very simple OPD, almost like an OPD based test. So that is about angiography, and even angioplasty, sir and Sangle, it has become a very simple affair. Amche stentache quality has improved a lot over the last 20 years. A lot of advancements have been there, and luckily in Goa, amche angioplasty is fully covered by Deen Dayal. Amche Manipal hospital, it is 100% covered by Deen Dayal. Angiography is not an expensive test. Angiography they diagnosis करपाक asa ki na म्हणून, हार्टाचे blockage asa ki blockage ना म्हणून, so that will cost 9,000 in this hospital. But तेजे फुडे जर blockage मेळत जाल्यार angioplasty कोणाक गरज असल्यार, that is completely free of cost under Deen Dayal scheme, DDSSY scheme of Goa government. त्याचे paperwork लागना, आम्ही immediate on table सुद्धा करूंक शकता for those patients who have a Deen Dayal card, and the entire population of Goa is covered by Deen Dayal. So there is no there is no rejection and all. It is covered. Everybody gets covered. So they should not. People should not fear coming because. Just that one procedure will give you so many more years of life, because it saves your life. It saves your life before it prevents a heart attack from from damaging your heart, and saves your family's happiness and health. So there is no fear. There should not be any fear. Viupache kasle garaz na. Heartache problem detect zalyar suda because of Deen Dayal and other factors, and the fact that today the whole process is very safe and very simple.